mati. Masa depanku kabur, tetapi mataku cerah kian menyala. Semua halangan tak berbahaya semangatku. Hey, membara, laungkan suaraku memanggilmu. Bersama lalu jalan hidupku. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita. Mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang, cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap, petang aku cuba terbang. Sampai aku dalam hutan, semua rimau aku serang. Ikat tangan masuk gelagang, aku masih boleh tendang. Belakang aku tak lengang, kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat, dua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun satu dua kerat, kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas, bahkan besar bila bawah yang berkiat. Jadi kami pasang niat baikkan keadaan semua yang terlibat. Suaraku memanggilmu. Bersama lalu jalan hidupku. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita. Assalamualaikum dan selamat kembali ke acara Jiwa Let's Talk Series episod ke-7. Jadi apa khabar kepada viewers Jiwa semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey. Jadi pada malam ini kita ada very special guest untuk membincangkan topik mengenai remaja. Okey. Pernah tak anda semua sebagai parents ataupun sebagai kawan-kawan ataupun mungkin sebagai kakak, saudara, kakak angkat ke, kakak saudara ke, terfikir mengapa kadang-kadang remaja ni dia berkelakuan seperti ini, yang mungkin kita melabelkan mereka sebagai nakal ke, extrovert sangat ke, terlalu menunjuk-nunjuk ke, macam ada narcissism ke, kan? Sometimes kita macam pelik dengan tabiat-tabiat ataupun perangai remaja kita. And I believe kerana inilah mostly apabila sesuatu yang tidak elok berlaku kepada remaja kita, kita akan mula menuding jari kepada mereka. Memanglah awak yang menyebabkan perkara yang tak elok ni terjadi disebabkan perangai awak yang sebegini-sebegini. Jadi pada malam ini kita akan merungkaikan, betul ke salah mereka? Alright. So, pada malam ini, macam saya cakap tadi, we have a very special guest. Alright. Hi Datin. Hello, selamat petang. Yes, selamat petang. Terima kasih. Jiwa is very honoured to have you with us tonight. Jadi, viewers semua, pada malam ini kita ada Datin Dr. Sheila Marimuthu. Beliau merupakan pakar perunding kanak-kanak dan remaja. Dan juga at the moment she is the pengerusi of SCAN team Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Apa itu SCAN team? Nanti anda akan tahu pada malam ini. Dan juga she has been in this field for more than 28 years.
Very very senior, very very berpengalaman. Jadi saya harap anda semua dapatlah bertanyakan soalan yang you want to know about, jadi sekiranya anda ada apa-apa soalan pada malam ini, tuliskan saja dekat bahagian komen tersebut dan Datin Dr. Sheila akan cuba sebaiknya untuk menjawab soalan-soalan anda. Okay. Ya, terima kasih. Thank you for having me, Jewel. I'm also very honoured sebab saya pun orang Johor ya. This is Johor Women's League kan? Ya, Yes, betul. I'm proud to be part of this. Yes, thank you. Thank you for having me. Alright. Okay. Viewers pada malam ini, saya cuma nak beritahu slide-slide Datin is very private and confidential. Jadi kalau boleh jangan screenshot ataupun ambil ya. Hanya khas untuk malam ini sahaja. Thank you. Alright. So, I over to you Datin. We can start. Okay, thank you Puan Arquila for the kind introduction. Okay, so today the topic is remaja, ya, memahami remaja. So apakah itu remaja, ya, sebenarnya? So kalau kita ikut definisi WHO, biasanya kita kata 10 hingga 19 tahun dikatakan golongan remaja. Tetapi ada banyak bertindih, ya, kalau kita tengok WHO definition for youth, 10 hingga 15 hingga 24, and then you have the young people 10 hingga 24. So banyak bertindih. Tetapi untuk topik kita hari ini, saya akan lebih fokus kepada golongan umur 10 hingga 19 ya. Sebab kalau kita ikut akta kanak-kanak 0 to 18 is a child. Tapi di hospital-hospital klinik kesihatan, kami masih mengadakan perkhidmatan remaja untuk remaja-remaja berumur 19 tahun juga ya. So di sini ada pertindihan sedikit. So understanding your teenager, okay, satu benda yang sangat saya dah bekerja dalam bidang ni dan saya dapati kadang-kadang saya kesian dengan budak-budak remaja ni. Mereka rasa mereka tidak difahami. Kalau you tengok, they're the most misunderstood people actually. They feel like mereka rasa mereka treated like a young child, tetapi diekspektasi ibu bapa untuk mereka menjadi seorang yang lebih adult in their thinking. So they're caught in between, ya. So next slide, Puan Arquila. Saya kena berterima kasih dengan Puan Arquila ya sebab memberi kebenaran menggunakan slide dia semasa dia remaja. Betul tak Puan Arquila? Ya? Okay, so peringkat remaja pada lazimnya terbagi kepada 3. Kenapa saya nak mulakan dengan peringkat-peringkat ni adalah sebab sebagai ibu bapa, sebagai doktor, sebagai cikgu-cikgu yang bersama dengan remaja, kita kena tahu tahap manakah klien kita ya ataupun murid kita ataupun anak kita. Bukan sama ya semua peringkat. Okay, so peringkat ini boleh dikategori sebagai early adolescent iaitu awal. Maybe Puan Arquila, the next slide please. Ya, awal remaja, early, middle atau pertengahan dan late atau akhir remaja ya. Kenapa benda ni penting? Sebab setiap peringkat cara kita mengendali mereka adalah berbeza. Biarpun di rumah ataupun di hospital ataupun di sekolah. Peringkat tahap mereka memikir, emosi mereka berlainan di semua peringkat-peringkat ini. Okay, let's go to the next slide. So pada peringkat awalnya, the next slide Arquila. Okay, apa yang bermula? Actually saya tulis sana 8 tahun ya. Actually kita kata 10 hingga 19. Tetapi ada satu lagi golongan kita kata tween ager, TWEEN ya. Mereka pun dah menunjukkan ciri-ciri sebagai seorang remaja walaupun berumur 8 tahun ya. So kita pada masa ni dari segi fizikalnya pada awal remaja ada permulaan akhir balik di sini iaitu puberty starts kicking off ya. So di sini dari segi fisiologinya kelenjar pituitary di otak kita mengeluarkan isyarat. Okey, merangsangkan mengeluarkan hormon untuk kita mendapatkan ciri-ciri fizikal secondary sexual characteristic kita lah ya. So itu adalah pencetusnya the moment of puberty dan sebagainya ya. Next slide. So itu dari segi fizikal, tetapi dari segi emosi dan intelek mereka masih lagi belum ke peringkat yang
peringkat kematangan mereka, ya. Mereka masih conscious of the developing body, mereka masih dependent kepada ibu bapa dan sebagainya. So mereka tidaklah kata saya tak nak keluar hari ni dengan ibu bapa, mereka masih ikut kamu ke supermarket dan sebagainya. Tetapi di waktu ni mereka akan dapat high levels of mood swings dan suka bergerak dengan sangat-sangat pantas dan sebagainya. Physical activity yang sangat-sangat besar dan juga mood swings mereka. Di sinilah kita kena fikirkan, jika anak kita dalam lingkungan umur awal, iaitu 9, 10, 11, 12 dan sebagainya, kita kena faham mengapakah kadang-kadang anak kita kadang-kadang balik sekolah tak nak bercakap kita pun. Muka dia masam. Kalau kita tanya dia satu sepatah, dah mula macam nak what they call that, the rudeness, dan mula macam nak berbiadab dah. Dan biasanya ibu bapa tidak boleh tahan, ya, atau cikgu-cikgu kata, why so biadab, ya. But there is this moments, they will have these mood swings, ya. So we have to understand, kadang-kadang adalah lebih baik jika kita just step back and just let them be. And then kita cuba pada waktu yang lain untuk bercakap dengan mereka dengan cara yang lebih lembut, dengan lebih, not so confrontational. Dan kata, I wasn't happy the way you spoke to me. Mak tak berapa happy the cara you bercakap dengan saya tadi. So this will be a better way. So fahamlah, kadang-kadang pada umur ni mereka akan menghentam the door maybe, right? Mereka will just slam the door, menghentam pintu, dan awak rasa, oh my god, my child, my beautiful baby yang sangat-sangat so baik, tiba-tiba jadi macam ni, ya. Tapi faham yang mereka tengah melalui satu proses perkembangan yang sangat-sangat normal dan berlaku pada semua remaja-remaja. Yep. Okay. Next slide please. Alright, so tadi dalam masa early adolescent ini, mereka lebih express dari segi action. Yang saya cakap tadi, kalau mereka marah, mereka akan hentam ke pintu ke, atau mereka akan hentam something. Alright, that's just how they are. And then mereka dah lebih kepada kawan-kawan mereka, bermula untuk lebih percayakan kawan-kawan mereka. Dan kadang-kadang you rasa mereka tak macam sayang kita. Actually, ini tak ada masalah sayang ke tak sayang. They are going through this process. Mereka mengalami perkembangan ini. Mereka nak dapatkan lebih closeness kepada kawan mereka, dan kadang-kadang ini ibu bapa akan rasa sedikit sangat sedih kadang-kadang. And di sinilah berlakunya mereka biadab, dan kita akan rasa so marah, and berlakunya bercetusnya masalah di rumah, ya. Sebab kita tak boleh nak faham kenapa anak kita yang kecil macam ni boleh bertindak macam ni. Yeah, okay, next. And then, what do you do? So, as a parent, you memang akan rasa, okay, am I doing everything right? Adakah saya berbuat dengan betul, atau adakah saya terlalu lenient, anak saya sampai biadab macam ni? Masa kecil so beautiful. Tiba-tiba, kalau tanya balik ke sekolah, apa berlaku kat sekolah hari ni? The answer will be monosyllable, nothing, or tak ada apa-apa, and then they just go into their rooms. I minta ibu bapa memahami keadaan ini, jangan rasa terguris atau tersinggung, and then maybe tunggu sampai dia keluar mungkin a bit better mood, because they go in and out of their moods, and then they might be able to talk to you about apa yang berlaku di sekolah dan sebagainya. Yeah, so it is a normal phenomenon actually. You will begin to see this. Yeah, okay. The next phase will be the pertengahan. Okay, pertengahan remaja dari segi ciri fizikalnya, of course ciri-ciri sexual secondary, ya. Maknanya dia the sexual, dia punya organ-organ telah lebih matang, ya. Orang remaja perempuan telah mengada payudara, lelaki mungkin ada pertumbuhan testis dan sebagainya, dan mereka mempunyai satu sifat, ya, di mana mereka lebih suka meneroka the opposite sex, or maybe even the same sex. I'm going to say both, right? And then menunjukkan sifat nak berpancaran di masa waktu-waktu yang pertengahan ini. Satu waktu yang sangat challenging kepada ibu bapa. Kebanyakan kes-kes kami pun berlaku pada waktu-waktu ni, ya, yang dibawa oleh ibu bapa, yang dibawa oleh polis atau cikgu, ya. Waktu dia selalu lebih daripada 90% adalah dalam waktu 14 hingga 16 tahun, ya. Dan mereka dah mula menentang, ya kan, mereka ada belief system. Kenapa rumah kawan saya boleh buat, ibu bapa yang mereka boleh memberi persetujuan, kenapa ibu dan ayah tidak boleh memberi persetujuan? Jadi mereka dah mula menentang. Mereka menunjukkan ciri-ciri
individualization, ya, mereka nak datang menjadi seorang dewasa. Jadi mereka menunjukkan ciri-ciri itu, dan kadang-kadang ini menunjukkan yang awak akan merasa mereka menentang, biadab sungguh, ya. Tetapi saya nak minta ibu bapa fikir, adakah ini baik actually? Actually ini adalah satu ciri yang bagus. Ini menunjukkan anak kita sudah mula berfikir sebagai seorang remaja yang lebih matang. Oleh itulah dia menanya soalan-soalan seperti itu, ya. Dia menentang, bukan menentang, dia questioning you, why can't I do this way? Alright, I dah baca benda ni, kenapa yang ni bahaya, ni tak bahaya. Di sinilah berlaku kebanyakan pergolakan di rumah, ya. Dan saya minta ibu bapa, cikgu-cikgu fahami kenapa mereka bertindak begitu, sebab itu adalah satu perkembangan. Kita lupa mereka melalui perkembangan sebagai seorang budak kecil, 3 tahun dah boleh buat apa, 4 tahun boleh apa. Itulah perkembangan yang mereka juga mengalami masa remaja, ya. Alright, next slide. So, you akan rasa kenapa mereka tak nak bersama-sama dengan mak ayah dah sekarang. Kalau you nak ajak mereka keluar pun, mereka tak nak ikut, betul tak? Mereka nak independent selalu, dan mereka rasa masa ni mak ayah tak bagi mereka apa-apa kebebasan. Bila saya bercakap dengan mereka dan doktor-doktor saya bercakap dengan budak remaja ni kan, one of the things they will tell you is, kenapa doktor, saya dah umur 16 tetapi ibu bapa masih tak bagi saya guna phone sekian-sekian masa, dan kenapa saya tidak boleh keluar dan sebagainya. Jadi mereka dah mula menanya soalan-soalan yang mereka rasa it's safe, why can't I go out? For instance, 7 o'clock, it's safe. To them, they rasa benda ni tak berbahaya. Tetapi, ibu bapa akan terasa, oh no, it's very dangerous. I'm not going to let you go out, So, a lot of questioning will happen, alright? And mereka akan mula menanya soalan-soalan yang akan memerlukan awak berfikir dan memberi jawapan. Dan jawapan ini harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Jadi tidak guna kita jadi marah dan suruh kata just keep quiet. No, they need answers, and we need to learn to do this. We need to be happy that they are asking us questions. Ini adalah satu perkembangan yang bagus. Jangan fikirkan itu negatif. Tapi saya tak berkata mereka boleh biadab. Of course, kita ada limitasi, ada boundaries di mana kamu boleh membenarkannya. Tetapi pada secara keseluruhannya, why don't we take a step back and say, okay, my son or my child is asking me these questions. It's part of their perkembangan. So, let's just don't react to this, jangan kita terus nak buat satu reaksi. Cuba berfikir sedikit, ya, perkembangan mereka. Next slide please. Okay, so di sinilah kita akan nampak satu ciri yang sangat berbahaya kadang-kadang. Experimentation, itu satu ciri yang mereka akan melakukan. Mereka nak ambil risk, ya, mereka nak ambil risiko itu sebab kawan-kawan mereka dalam keadaan itu mereka telah terikut-ikut. Mereka tahu benda tu bahaya, tetapi perkataan invincibility tu bermakna mereka rasa ini tak akan berlaku pada saya. Bila saya tanya kepada remaja-remaja saya yang terjebak atau terlanjur, saya rasa bila saya tanya, ada tak adik tahu apa-apa risiko? Mereka tahu, ya. Tetapi pada waktu tu mereka rasa ini tak akan berlaku pada saya, ya. So that part is so prominent dalam masa umur usia ini. Mereka nak dapat kebebasan, mereka rasa mereka nak tunjuk pada kawan-kawan mereka yang mereka pun ada all this kebebasan daripada ibu bapa mereka, dan mereka akan dapat akan menunjukkan satu self-centered quality, ya. Mereka tak fikirkan orang lain dalam keluarga, mereka sangat self-centered. Mereka terfikirkan mereka juga. Maknanya dia ada setengah remaja keluarga mereka tak mampu pun nak beli handphone yang mahal, tetapi mereka nak handphone yang paling up to date, walaupun mereka tahu tak mampu. Tapi this self-centeredness comes in. Mereka rasa whatever happens, apa yang berlaku yang tulis kat newspaper tu tak akan berlaku kat mereka, walaupun mereka tahu dalam otak mereka benda tu bahaya. So terikut-ikut sebab ada ciri-ciri nak ikut dengan kawan-kawan mereka, ya. So remember, pada tahap umur 14 hingga 16 ini sangat prominent untuk remaja kita yang berumur pertengahan di sini, ya. Okay, next one please. Okay, so saya ingin mengingatkan kepada ibu bapa,
bukan semua remaja akan selalu dalam keadaan yang sama. Ada waktu mereka akan sangat-sangat happy dan sangat kita kata so euphoric, ya, dan ada waktunya mereka tidak mahu diganggu. Jadi saya harap kita faham. Jadi bila saya dengar ibu bapa kata doktor all the time in the room and when she comes out so not so often and mereka rasa sangat sedih. Well, yes, mereka lebih sukakan privacy ini. Mereka nak bersama dengan their own thoughts. Kadang-kadang privacy ini sangat penting dari segi fizikal mereka, ya. Mereka telah mendapat sexual characteristic, So nanti saya akan ceritakan pasal yang the sexuality part, tetapi masa waktu beginilah kita kena berfikir. Daripada kita bergaduh dan membuka pintu tanpa mengetuk dan mengatakan, what are you doing in the room? Kenapa awak duduk dalam bilik kamu? Alangkah lebih baik jika kamu benarkan remaja kamu keluar daripada bilik tu, dan masa mereka keluar, mereka rasa dah tenang, and you bercakap dengan mereka. Say, saya sebagai ibu tak berapa happy awak duduk lama-lama di situ. May I know what's wrong? Is there something kamu nak bercakap dengan saya? So these are moments di mana remaja tu faham yang mak dia tak terburu-buru atau bapaknya faham dia punya tahapnya, kenapa you have to leave them alone sometimes, okay? Sebab mood swings dia sangat-sangat ketara di waktu ni. Okay, next. Alright, so inilah waktu yang sangat mereka kena cope, ya. Mereka kena menangani beberapa perkara. Satu, perubahan dalam badan. Satu lagi kat sekolah. Mungkin waktu ni lah orang kena bully lebih. Kadang-kadang ada yang dah keluar period, ada yang tak keluar period. Jadi budak yang dah keluar period ni mungkin lain badan mereka. Dari situ mungkin ada tercetus dia sedikit sensitivity. Mungkin dikatakan, kenapa ya sini besar, punggung kamu dah bulat. Jadi budak tu akan rasa sangat kecewa dan terguris, dan dia coping apa yang berlaku dengan peers mereka, dengan kawan-kawan di sekolah mereka. Yang lain belum lagi. Dan budak-budak lelaki pula ada yang sudah jadi lebih sado-sado dan lebih muscular, dan ada yang belum. Jadi yang belum tu akan rasa, oh no, am I going to be left behind? I'm not getting any looks. Orang tak tengok saya. Yang sado-sado tu dah dapat girlfriend. So mereka, they are trying to cope. They're trying to cope with the bodies, dengan sekolah, dengan peer mereka. Dan waktu ni lah pelajaran pun menjadi lebih kompleks, ya. Jika kamu pergi PT3, you kena belajar lebih, ekspektasi ibu bapa dan guru-guru pun lebih. So they are also coping with all those things in their lives. And on top of that, dia ada kawan-kawan yang menyuruh mereka mengambil risiko-risiko. Terutamanya kawan-kawan yang kata, cubalah hisap rokok ni, ya. Dan di situlah mereka kata, kalau saya tak cuba, nanti kawan saya kata saya ni not part of the gang. Alright, so mereka akan kata, okay, I'm going to try just to show that I am part of the gang. So they're going through a lot of turmoil, a lot of pikiran yang sangat-sangat mengkonflik, ya. The conflict is so big in their mind. So I minta lah semua orang, cikgu, ibu bapa, kakak-kakak, abang-abang, doctors, primary care, just remember, there's this phase that you just cannot just say it's all okay. Alright? Kita kena ada satu dialog dengan anak remaja kita, dan mungkin kita kena memahami apa yang mereka melalui sebelum kita membuat satu judgement. Biasanya kita sebagai dewasa ni suka memberi judgement, ya, dan di sinilah mereka jadi sangat-sangat sedih hati, ya, bila judgement ini timbul. Ya, next slide please. Okay, so satu lagi golongan yang agak lebih senang dijaga ialah yang lewat 17 tahun ke atas, ya. Di sini you boleh kata, oh okay, not so bad already. Mereka telah melalui masa-masa yang lebih challenging, dan biasa remaja yang ni mungkin dalam SPM atau STPM, mereka dah tahu apa mereka nak buat. Dan sekarang remaja sekarang tak macam remaja dulu. Mereka ada banyak option, ya, dan saya rasa so happy when I see my remaja yang ada plan dah, nak jadi chef, nak jadi like beauticians dan sebagainya. Dulu kita tak berapa so often kita minta we want to go for all these courses, tapi sekarang mereka dah tahu, walaupun mereka mungkin dalam sekolah tak berapa, they don't get the best results, but they know, they have a plan. Okay, lepas sekolah doktor saya nak masuk culinary school perhaps, So I suka this golongan, lebih senang, dan biasa mereka datang kat kita ni, masalah mereka tak seperti yang awal dan pertengahan.
biasa masalah mereka benda-benda yang lain ya, dan mereka dah bentuk satu image, mungkin ada satu atau dua pasangan yang lebih tetap ya, dan mereka tu sudah ada nilai-nilai moral dan etika daripada apa yang mereka belajar. Jadi pemikiran abstrak telah mula berlaku di sini, dan biasa ibu bapa boleh bernafas sikit, mengatakan okey, lebih settle, tidaklah macam dulu. Dan saya selalu beritahu ibu bapa, let them go through this phase, they will settle down ya, asalkan tidak berbahaya. Alright. So this is a very nice phase, and I always feel happy to talk to this group of young people. Next slide. Alright, so maybe you have some questions for me, Arquila, Puan Arquila? Yes, I ada soalan untuk doktor. Okey, yang pertama sekali, macam tadi doktor ada bagi contoh sekiranya remaja prefer untuk duduk dalam bilik sahaja, and dia orang berkurung, dia don't want to come out, dia tak nak makan, dia tak nak mandi ke, maybe busy playing games, maybe they just don't have like macam tak ada masalah pun. So bila mak tanya, macam just now kan you bagi contoh, maybe dia orang ada masalah so dia berkurung dalam bilik. But what about remaja yang tak ada masalah, just they don't know what to do with their life, so they just do what they like doing. How should we react ataupun respond to that? Soalan pertama. Soalan yang kedua. Alright. So soalan yang kedua, now after dah I just nak tahu mengapakah middle adolescents tadi mereka suka dengan this risky behaviour, stealing ke, habitual lain ke. So I nak tahulah why that remaja they like to engage in risky behaviour. Okay, to your first question, mengatakan especially dengan zaman COVID ni mereka lebih ada masa kat rumah kan. Okay, masalah tu bukan dengan remaja. To me, masalah bermula bila kita sebagai ahli keluarga tidak ada menekankan boundary dan peraturan di rumah. Okay, saya selalu tanya, di masa bilakah anak-anak ni engkar atau go against your words? Okay, something has happened along the way. Alright, so kita kata masalah ni bukan dengan remaja. Pada saya, masalah ini adalah dengan kita sebagai ibu bapa atau penjaga remaja ini. Mengapakah dari awalnya kita tidak ada peraturan atau boundaries di mana kita kata the handphone usage or the media usage, how many hours per day, alright, or media social ni, what are your peraturan kat rumah kamu? Every family kena ada peraturan ini. Dan bila benda ni berlaku dah berlarutan, dah umur 15-16, kita menyalahkan remaja kita. Cuba fikir, cuba saya minta keluarga kita berfikir benda ni ya. Where did we go wrong? Adakah kita terlalu permisif dalam parenting kita? Adakah kita terlalu sibuk ya? Actually is very memang ketara. Sebagai ibu bapa sekarang, kita kena bekerja. Kadang-kadang some families need both parents to work, sometimes even two jobs. Alright, times have become difficult for all of us. We know that. Tetapi somewhere along the line, kita kena dari awalnya sebagai ibu bapa lay down the peraturan. Jadi to me, Puan Arquila, masalah tu bukan dengan remaja. Masalah tu dengan kami sebagai ibu bapa yang tidak membetulkan peraturan di rumah dari dahulu. Okay, having said that, sekarang kita dah terbuat, benda ni dah terlanjur dah. Okay, so of course, kita masih boleh memulakan peraturan-peraturan ini di mana kita melibatkan remaja-remaja itu di rumah itu. Satu keluarga kita panggil dan kata, kita tidak boleh melakukan perkara-perkara macam ni sebagai ibu dan ayah, ketua rumah ni. Kita nak melakukan satu peraturan dalam rumah ni. Okay, so libatkan anak-anak kamu dan kata, yang tua mungkin will have a few more hours, right? Yang muda-muda tu, yang awal tu maybe will have lesser hours. Who gets to play when? Who takes turn? And siapa yang mengingkar atau dan lebih masa, you have rewards and punishment. Kalau mereka membuat perkara tu dengan betul, ada rewards lah. Mungkin boleh dapat lebih waktu pada hari Minggu. Atau kalau siapa yang mengingkar, yang ni yang menjadi masalah, mereka go on so long on the thing, the asyik dah so short ya, mereka lupa. So those who do not follow the peraturan will get some repercussion. Maknanya dia mungkin ada tindakan disiplin di sini. Mungkin ibu bapa tidak membenarkan langsung untuk beberapa hari. So benda-benda ini, peraturan ini harus
bincang, diguna di semua keluarga, right? So for me, to your question, it's not the masalah remaja. It's our problem. We did not set boundaries. I hope I've answered that, Arquila. Puan Arquila? Okay, so coming to the second question, kenapa mereka mengambil risiko-risiko demikian, ya? Okay, Puan Arquila, can I go to the next slide, please? Okay. Mengapa? Saya nak menceritakan satu benda yang agak kompleks. Gambar ni sangat simple, tapi benda yang berlaku lebih kompleks, ya. Untuk memahami remaja kita kena memahami satu benda yang sangat fisiologikal dalam otak kita. Okay? Kalau kamu tengok dalam gambar-gambar raja otak-otak ni dari umur 5 tahun, yang Puan Arquila bertunjuk yang berwarna merah, orange ni. Jadi ibu bapa boleh nampak, ya, otak kita tak bermakna depan masa remaja kita dah tahu segala-galanya. Kita dah faham semua risiko dalam dunia ini. Tidak. Otak kita masih membesar. Sampailah kepada umur awal 20-an. Sampai 23 pun setengah-setengah orang belum lagi matang. Kawasan otak yang sangat penting di sini ialah kawasan frontal lobe, ya. Cuba Puan Arquila tunjukkan the area frontal lobe. You boleh nampak merah, lepas tu kuning, lepas tu jadi macam kuning hijauan, lepas tu yang last kali the frontal lobe yang paling lama, yang paling lambat yang akan menjadi matang. Mengapakah frontal lobe ni sangat penting, ya? Okay, next slide please. Frontal lobe ni sangat penting sebab inilah lobe yang kawasan otak kita yang menjaga impuls kita. Dia kontrol. Kalau kita nak membuat sesuatu, apa yang beritahu kita jangan membuat adalah frontal lobe kita ni. Judgement, ya. Kita tahu kalau kita buat benda ni, apakah risiko yang akan terjadi. Maknanya dia kalau kita terikut dengan seorang kita baru kenali, risiko mungkin kita akan dipergunakan. All these things memerlukan that judgement, that insight, pengetahuan itu, ya. Tetapi untuk seorang remaja, especially dalam masa 13, 14, 15, 16, otak tu belum lagi menghabiskan perkembangannya yang seoptimalnya, ya. So kita kata masih umur 20-an pun kita masih belum lagi sampai ke situ. Oleh sebab itulah WHO kata the young people is 10 to 24, right? Sebab mereka masih otak mereka masih membesar. So jadi bila kita dalam lingkungan umur yang remaja ni, kita tidak boleh mengakses, kita tidak boleh what do you call the assessing the consequences, tidak boleh tahu apa risiko ni pada waktu berlakunya sesuatu, ya. Okay, so mereka memerlukan masa ini untuk otak mereka membesar. Jadi benda ni bukan sesimpel, ya. Ada benda lain yang berlaku dalam otak ni. Kita kalau ikut dari segi sainsnya, the pruning, benda-benda ni maknanya dia pruning kan, kita ada neurons dalam otak kita. Jadi masa kita membesar, kita ada pruning of these neurons untuk membenarkan otak kita bercakap di antara satu lobe dengan satu lobe yang lain. Myelination, ada satu lagi perkataan yang berlaku dalam otak kita. Saya tidak mahu memberi terlalu banyak gambaran yang saintifik tu, tetapi all these things are happening, sangat-sangat kompleks, bukan sesenang gitu saja, ya. Bukan just the frontal lobe. There are other things happening. Pruning, the myelination, which is so important, sangat-sangat penting untuk kita mendapatkan maklumat daripada satu bahagian otak untuk memberitahu bahagian otak lain, dan ini sangat penting. Jadi semasa remaja, oleh kerana inilah mereka melakukan beberapa perkara di luar dugaan ibu bapa, kadang-kadang melakukan perkara berisiko. Saya minta cikgu-cikgu, ibu bapa, doktor-doktor faham this konsep, ya, dan jangan meluru dan memberi satu judgement. Biasa mereka akan cakap dekat klinik saya, doktor, kenapa dia bodoh sangat doktor melakukan benda ni. So you see, when you say something like that, bila kamu memberitahu perkataan bodoh, saya dah beritahu banyak kali lah, tapi mereka masih tak nak, mereka bodoh. This perkataan sangat mengguriskan hati mereka. Sebab you kena faham, mereka tidak boleh melakukan pemikiran tersebut oleh sebab kematangan otak yang belum full lagi, ya. Macam kita dah 20 lebih, pandailah kita tahu, okay, we cannot do that. If we go out, this will happen to us. Sebab kita dah habis proses kematangan di situ. So I hope we will remember this part of the brain sebagai satu benda yang very simple lah saya beritahu benda ni, ya. Jangan lupa
perkembangan otak, perkembangan emosi, perkembangan fizikal, semua kena diambil kira bila kita bersama dengan remaja kita. Okay. Arquila, is that good enough? Yes, good. Okay. And you really answer my question well. Jadi betul lah, bukannya salah remaja, tetapi No. salah ibu bapa yang tidak meletakkan garis panduan semasa remaja itu kecil lagi. Correct. But what no need to be so kecil, you know. Even as they're going into the remajahood, we should already start talking already, you know. Even from young, of course there are some peraturan kan, tak boleh pergi dekat api, tak boleh pergi dekat, you know, all this is. But we forget that remaja actually sukakan boundary. Kita ingat mereka tak sukakan boundary, tapi remaja yang ada boundaries, yang ada peraturan di rumah boleh berfungsi dengan lebih baik. Ini memang kajian telah memberitahu, ya. Kalau ada boundaries, mereka boleh hidup dengan lebih what do you call that now? Along those lines, you know. That already set by the parents, so there's nothing to think about here, you know what I mean? They know. Kalau tak ada boundaries langsung dan satu benda berlaku, masa itulah kamu nak masukkan boundary. Adakah itu salah pesakit? Adakah itu salah remaja? Actually tidak, mereka tidak boleh memikirkannya. So saya harap kita boleh ingat perkara ini sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai kita yang community, you know. Remember, it is not entirely their fault. Yeah. Okay. Yeah. Jadi saya ada soalan lanjutan. Okay, boleh. So, viewers, kalau anda juga ada soalan lanjutan, bolehlah mula menulis di ruangan komen ya. Nanti Dr. Sheila akan cuba jawab. Jadi tadi kita dah tengok otak remaja dari segi emosi, impulsive behavior. Macam mana pula dengan sexuality, development of sexuality? Okay. Boleh tak kalau kita cakap sikit? Okay. Alright, actually kita tahu masa remaja yang saya cakap tadi yang pasal pituitary dan kelenjar, pituitary dan hormon-hormon akan mencetuskan ya perkara-perkara berlaku semasa akhir balik ni ya. Jadi kalau kita pergi ke slide yang seterusnya ya. Okeylah. Okay, so bila kamu jadi seorang remaja, ada perkara-perkara yang berlaku kat badan kita macam saya cakap tadi lah ya. Budak-budak lelaki mereka akan mula dia punya sequence dia ya, dari untuk seorang doktor untuk melihat sequence ni. Mula-mula budak lelaki akan pembesaran testis mereka. Untuk perempuan sedikit breast bud akan berlaku. Breast bud maknanya dia payudara yang mula tumbuh sekecil saja. So benda-benda ni akan berlaku ya. Dan lepas beberapa tahun atau beberapa bulan kita boleh dapatkan mungkin remaja ini lepas sequence dia tu mendapatkan period mereka yang pertama. Budak lelaki akan mendapatkan mimpi basah, you know, mimpi basah, mereka akan gairah dan mereka memerlukan this privacy kat dalam bilik mereka. Dan mereka ingat, why is this happening to me? Yeah, so this is part of the sexuality part, the physical aspects of the sexuality part yang kita kena fikirkan ya. Kalau dulu tak pernah lah macam ni, tiba-tiba pagi-pagi mereka ada what do you call that, they have an ejaculation ya. So these things happen, a wet dream, mimpi basah dan ejakulasi berlaku. So benda-benda ini mungkin boleh memberi sedikit confusion. Mereka akan tanya kepada kawan-kawan mereka atau mereka akan google it up. Tetapi sebagai ibu bapa, kita dah boleh mengadakan this topic, this discussion, not in all the meaning when they're very young, but kita boleh adakan just small teaching moments, like the father could perhaps talk to the son and say, you know, things are happening, do you want to talk about it, you know. Kita boleh dah mula, walaupun saya tahu ibu bapa kadang-kadang malu nak mengeluarkan cerita-cerita begini ya, tetapi biasa apa yang berlaku kat rumah kita, okay, tak boleh, sekarang dah keluar period, dah tak boleh keluar dah, so there's no connection to that whole story, you know what I mean. Kita tak duduk dengan mereka, mengapa kamu tidak boleh keluar sesuka-sukanya dan kenapa berbahaya jika kita tidak kalau jika kita mengambil risiko dan sebagainya. That discussion might not have happened, yeah. Okay, so the next slide. So that's the puberty part of things, yeah. But sexuality also, when they rasa, but kenapa saya dah tukar badan saya dah berlainan dan kawan-kawan saya belum lagi ke situ, jadi timbullah masalah. Macam kalau budak perempuan ya,
masa nak memula akhir balik ni, mereka akan dapat deposition of fat dalam payudara mereka, dekat pinggung mereka. Jadi mereka rasa, oh my god, I'm becoming fatter, and budak-budak pun kata, you dah bulat dah, dan akan tercetus satu perasaan, I'm not going to eat now, I don't want to makan, I nak diet, dan benda ni sangat bahaya ya. So that's why walaupun kebanyakan remaja kita lebih kepada obese dan overweight, tetapi kami nampak sekarang trend-trend di mana mereka nak menguruskan berat badan, even dari very very young age. Yang paling young pun 11 tahun, 10 tahun pun kami dah dapat pesakit-pesakit yang eating disorder ni ya. Jadi kita kena faham, kita kena tahu mereka tengah ada masalah-masalah dalam otak mereka, mengatakan, oh no, I'm putting on weight. But ini adalah sebab puberty has stepped in. Yeah, okay. So they also have this feeling their appearance is so important. Di sinilah mereka akan kata, kenapa saya nak cantik? Adakah itu salah? Cuba kita balik kepada zaman remaja kita dahulu ya. Kita memang nak pakai baju yang cantik, kita akan try trend-trend ya. Macam saya dulu, saya ni orang Muar, orang kampung. Jadi trend-trend masa movie Saturday Night Fever keluar, Grease keluar, those days in the 1970s ya. Ini dah lama lah ya, cerita lama. So kita want to be, kita nak ikut-ikut ya, dan kita nak cantik sentiasa, berbedak selalu ya, nak cuba pakai lipstick dan sebagainya. Tapi ini adalah benda-benda yang normal kepada semua remaja. Okay, can you go back to the slide again, Kila? If you go back to that slide. Okay, so there's a feeling of wanting to be beautiful, wanting to be strong perhaps. The boys want to have the muscles perhaps, and you feel strange. What are these things happening, right? So this is part of the sexual development. Okay, next. So bila berlakunya sexual development ni, maka keluarlah istilah sexuality mereka, ya. Okay, we are all sexual beings. Next slide. So, bila kita ada this inherent dalam dalaman kita, naluri kita, we are all sexual beings as human beings ya. So kita akan dapat, we are so concerned, adakah saya cantik? Kenapa kawan-kawan saya banyak boyfriend, yang saya ni tak ada siapa nak tengok pun ya. Kita concern about that, and then kita dapat satu perasaan sangat lovely feeling ya, with mungkin the opposite sex or maybe the same sex. So perasaan ini akan timbul. Walau macam mana pun perasaan ini akan timbul, at least 99% of the time ya. Perasaan terhadap berpancaran dengan kawan yang lelaki atau perempuan atau the same sex ya. So perasaan love and passion will timbul juga. It's part of the sexuality part, and you just have to remember when you were a teenager, maybe things were a bit different. Arquila, you might be 20 years or 30 years younger than me, but we all had these feelings, and for some of us, kita sangat protected, our parents would have had good boundaries, we knew. But for some, sebab otak mereka belum lagi di situ, mereka terlanjur dan terbuat beberapa perkara yang mungkin salah dari segi moral atau etikanya. Ya, okay. Tapi ini adalah satu perkara yang berlaku pada semua manusia dalam dunia ini. Ya, okay. Next. Yeah. So part of that is you akan tengok mereka akan blush dalam sekolah, rasa malu, modesty has to be looked after. Kalau terkeluar period, orang nampak budak lelaki akan kacau. All this will happen ya. Ada juga the show of qualities. Ada yang budak-budak lelaki nak tunjuk dia punya muscle growth dia lebih tinggi. Dia akan rasa I am now more manly, dan juga perempuan yang mungkin dah ada payudara lebih besar mungkin mengatakan okay, I am now more womanly. Ada show of qualities juga. Mereka nak pakai baju-baju yang lebih mendedahkan di situ kadang-kadang ya. And greater interest in privacy. Mereka nak berseorangan mungkin untuk membuat beberapa perkara, dan di sini saya kena mention perkataan masturbation dan melancap dan sebagainya. Kita tahu ini adalah satu proses perkembangan mereka ya. So they need this time. Sometimes they need to talk to somebody. It could be an older brother or older sister, or if the parents are, kalau ibu bapa boleh approach, kita boleh bercakap dengan mereka juga. Ataupun your local friendly GP, alright, like your father Arquila, I'm sure he's a friendly GP there in Johor, and other people around in school counsellors. We have school counsellors yang sangat-sangat telah dilatih ya untuk menangani masalah-masalah remaja ni. So ini adalah part of the
sexual development yang mereka akan ada. Right? Okay, next. So kita kena faham, ya? Yeah. Alright. Don't get angry. Don't get angry when they tell you that I want to dress up this way. You know what I mean? So you must understand why they are doing that. Tapi kalau jika tu benda tu menonjol mata atau you tidak happy dengan perkara tu, we have to tell them nicely why this is not right. But don't go and straight away and attack, because that is the naluri. You know what I mean? They want to be attractive. You know? Yeah. Okay. Jadi, so far, Doktor, you have shared memang very interesting understanding about remaja. But as we all know, pada malam ini sebenarnya kita lebih nak merungkai kepada CSA, iaitu Child Sexual Abuse. So, can I ask and can we go into that now? Maksudnya, let's talk about sexual exploitation of teenagers and apa types of sexual abuses lah yang is happening around with the remaja. Okay. Thank you, Puan Arquila. Okay, sexual abuse ni merangkumi beberapa aspek, ya, bukan just merogol sahaja. Dia merangkumi satu spektrum yang sangat besar. Okay, from grooming, from pornography, you can pencabulan, bukan rogol, pencabulan, merogol under influence atau merogol, statutory rape atau rogol yang kita biasa orang guna perkataan suka sama suka. Saya tak suka perkataan tu, di mana seorang remaja yang kurang 16 tahun memang dari segi undang-undang dikatakan dirogol sebab umurnya 16 tahun, di bawah akta kita, ya, ataupun di bawah penal code kita. So kita ada the statutory rape, we have sumbang mahram, we have sodomy, so and we also have human trafficking, you know, sex trade, pornography and all this. So dia satu spectrum, ia bukan hanya satu benda saja. So it can be any one of this yang you akan dapat seorang victim. Yeah, if you go to my slides, saya pada awal permulaan my perkhidmatan, ya, bila saya kembali daripada latihan saya pada tahun 2002, saya telah buat satu audit ni, tak dipublish, ya. Saya buat audit saya sendiri terhadap 800 pesakit remaja saya yang datang kepada saya untuk masalah sexual abuse ni. Dan dalam tu saya nampak about kebanyakan, lebih dari 52% adalah statutory rape, iaitu dirogol, dikatakan rogol di bawah penal code kita, dalam undang-undang kita, tetapi mereka adalah remaja-remaja yang berumur 16 tahun yang telah memberi kebenaran ataupun consensual kita panggil, tapi hanya sebab umur mereka. So kebanyakan 52% adalah remaja-remaja yang begini, ya. Dan jangan lupa kita ada remaja yang sumbang mahram, kita ada remaja yang betul-betul dirogol, betul-betul, di makna dia ada pisau dibawa ke tempat ataupun di minuman mereka di spike, ya, betul-betul dirogol. Ada juga yang di budak-budak lelaki yang atau perempuan yang diliwat. The premarital sex lepas 16 tahun, mungkin mereka terlanjur, itu pun ada segelintir mereka, ya. So dia ada banyak, dia punya permutations dia banyak macam dia punya sexual abuse yang ni, istilahnya. Dan kita nampak pada masa tu yang umur mereka, macam saya cakap tadi, golongan umur pertengahan remaja 13 hingga 15 yang paling ramai, 60%, ya, dan diikuti dengan 16 hingga 18. So umur itu seperti yang kita dah disangka dan dijangka sebab otak mereka, sebab experimentation mereka, sebab quality nak mencuba. Di situlah bermulanya, berputiknya semua masalah di situ. Jadi dan statistik ini tak banyak berubah juga, ya, masih lagi sama pada zaman sekarang juga. We get more statutory rapes and we have children in the same age group, in fact even younger now, you know. So we have to rethink, alright. So for this I would say saya dah dalam beberapa 20 lebih tahun, kan. So saya rasa kita ada membuat beberapa progress dah. Kita dah progress dah daripada baby steps. I think we've made some good progress, ya. Schools, let's say schools. In 20 years ago, 20 tahun dahulu, remaja-remaja saya, 75% remaja saya tidak tahu risiko kehamilan atau penyakit-penyakit kelamin, ya. Tetapi sekarang, pada zaman sekarang, saya nampak dan saya gembira di mana mereka at least pernah dengar HIV,
For instance, ya, masa dulu tu memang 75% never even said these words pada awal tahun 2002 dulu. Tapi sekarang mereka dah lebih tahu. Jadi, we have made progress. The teachers, I really sangat kagum dengan cikgu-cikgu kita ya, yang membuat kurikulum untuk peers yang mengajar all these reproductive issues in school. They have gone through training, counselor di sekolah, dan NGOs, I cannot forget NGOs, yang membuat banyak lawatan ke sekolah. I'm sure Jewel does that. A lot of LPPKN is another one. PS the children. I cannot even. There's so many. I might miss some. There's so many. The Malaysian Association of Adolescent Health, they go to schools as well. MMA has got an adolescent subunit. They go as well. So ada ramai yang telah membuat percubaan untuk memberi knowledge kepada remaja kita. So we have taken many steps. So do I see lesser cases? No, the cases are still there. Tetapi tahap pengetahuan mereka mengenai risiko kehamilan, risiko STI, penyakit kelamin makin meningkat. And we should be proud of that actually. Yeah. So that is the whole gamut of sexual abuse, right? Okay. Okey, jadi soalan saya, dan soalan ini maybe penting untuk ibu bapa dekat luar sana. Okey, apakah yang boleh dilakukan oleh mangsa-mangsa yang telah mengalami gangguan seksual tadi? So in term of pelaporan lah, ke mana yang mereka boleh pergi sekiranya mereka ingin melaporkan? Good question, Arquila. Thank you for that. Ya, kami sangat we're very lucky ya. Malaysia ada satu rangkaian, our Kementerian Kesihatan, or even the private institutions and universities, kami ada satu sistem perkhidmatan kesihatan yang sangat bagus. I can't tell you this enough, alright? Umpamanya ya, kita ada the GPs out there, kita ada klinik kesihatan di mana kamu boleh just walk in and and get treatment for very little. Usually nothing if you're a school student, and then kita ada rangkaian referral system yang sangat bagus. Jadi di community juga kita ada banyak rangkaian di mana remaja atau keluarga remaja boleh pergi. Jangan lupa Jabatan Kebajikan, NGOs di community. Okay. Tetapi soalan Arquila tadi, jika berlakunya satu krisis so krisis ini kita boleh divide into two. Ada satu krisis di mana dia acute, benda tu baru berlaku dan kita dah satu krisis moment di rumah. Ibu bapa dah marah, dah tak tahu dan sebagainya. Biasanya dalam kebanyakan kes mereka akan pergi ke polis dulu. Tetapi ada juga yang akan datang ke hospital. Okay. So di sini, jika kamu berada di situasi di mana kamu boleh pergi ke primary care kita, a beautiful primary care system that we have, okay? Bahagian perkembangan keluarga dan kanak-kanak ni telah melatih so many frontliners every year. Saya kena beritahu this. They latih so many people yang frontliners ni untuk menangani remaja yang datang hamil. Bagaimana kita nak menangani mereka tanpa menyinggung perasaan mereka. Bagaimana kita nak menangani kes-kes yang berbau sexual abuse ini. So our primary care is excellent. They have people trained, right? So parents can go there. Now coming to the more tertiary centers, okay. Satu lagi beauty of our Kementerian Kesihatan is saya kena berterima kasih kepada doktor-doktor sebelum ni lah, all my bosses lah yang telah mewujudkan konsep One Stop Crisis Center pun Arquila. One Stop Crisis Center ni adalah satu kita ada SOP-nya kita di Kementerian Kementerian Kesihatan Malaysia ni, kita ada guidelines juga. Jika berlaku ni sesuatu, kita ada guideline untuk doktor-doktor di Kementerian Kesihatan siapa yang kena rujuk, dan jika datang ke hospital apa yang perlu dibuat, segala-galanya telah ditulis. Pada dasarnya, apa dasarnya ialah kita nak mempermudahkan mangsa kita ni. Okay. That is the main principle. Di satu tempat di mana anggota polis, anggota kesihatan atau juga dengan kebajikan, kita bersama-sama 3 agensi ini boleh menangani kes tanpa pesakit ini berkeliaran merata-rata. Tapi I know some people will ask me this question, tapi doktor, ada juga pesakit berkeliaran. I know you're going to ask me this question, but pada dasarnya this was the guideline, this was the steps put
forward by all those great people. I can't even name them, right? They are such great people who have thought about this, all those leaders, right? So there is in semua hospital kerajaan, major hospitals, kerajaan, state hospitals, hospital-hospital minor yang ada pakar-pakar, dan juga di klinik-klinik, the major and the minor biasanya, kita ada kawasan OSCC di mana seorang pesakit ini dalam keadaan yang sangat krisis ini tidak perlu bertunggu dengan pesakit-pesakit lain. Mereka cuma kena beritahu dengan anggota depan yang this is what has happened, I've got a police report maybe, and anggota kita telah ditelatih untuk membawa pesakit sedemikian ke satu tempat yang khusus di mana kamu jauh daripada the public, ya. And kamu akan dilayani oleh at least the first, the jururawat will be there, the MO medical officer will be there, mengambil cerita, mendapat tahu apa yang telah berlaku dalam keadaan yang sangat optimal, ya, electively, jangan taklah sangat bergegar-gegar, you will give it a nice place to sit. It depends on which hospital. Some hospitals have it big, some hospitals might not be that big, ya, but dasarnya tempat yang lain. Dan di sini pegawai-pegawai kita akan memanggil all the relevant subspecialties. Mungkin kena rogol, katakan kena rogol, ya, dan baru berlaku. Kita kena adakan evidence, betul tak? Dan di situ pegawai di OSCC, iaitu di bawah Jabatan Kecemasan ini, akan atau pakarnya akan memanggil pakar atau pegawai dari Jabatan Sakit Puan, ONG, ya, dan mereka akan datang melakukan pemeriksaan tersebut. Ataupun di kes-kes yang liwat, pegawai daripada forensik mungkin akan datang, ataupun pegawai pakar surgical akan datang untuk menangani kes tersebut. Tetapi semua di satu tempat yang kita panggilkan OSCC di situ. Untuk mangsa-mangsa kanak-kanak 0 up to 12, ya, dalam negara kita ni bukan semua pakar kanak-kanak boleh menangani sampai 18, ya, sebab kekekangan human resource dan sebagainya dan katil. Jadi kebanyakanlah 0 to 12, seorang pakar kanak-kanak akan menangani kes tu. Kalau perlu dimasukkan ke ward, mereka akan masukkan ke ward. Atau kalau kes tu tidak perlu, pakar-pakar tu akan membuat keputusan di situ. Jadi, I cuma nak menekankan bahawa dalam masa krisis tersebut, you can either go to the police straight if you want to, or you could come to the hospital. Di hospital major atau hospital yang ada pakar ni, kita ada one-stop crisis center di mana kebanyakan hospital major ni, hospital state ni, kita ada pondok-pondok polis. Jadi doktor di OSCC ni akan menyuruh kamu membuat report polis di situ, dan pegawai polis yang ada di pondok-pondok ni akan mengajukan this report kepada bahagian D11, iaitu bahagian sexual violence unit lah, di mana mereka akan there will be an IO or a surgeon who will then menangani kes tersebut lah. So it looks as though, Arquila, is so simple, right? Everything is so smooth, but I know it is not so smooth all the time, and it's only because kekekangan. Sometimes there's kekekangan, emergencies yang lain, kena tunggu a bit longer, right? So these things do happen. But pada dasarnya, there's a beautiful system, and in most states, we abide by the SOP. Anything else? Ya, okay. I've given that clearly. Ya, betul doktor. Actually, I pun agree with you. We have a very beautiful system of the OSCC sebab I sendiri pernah bawa victim ke sana, and here in JB, so far lah, I punya pengalaman, a few times I bawa victim, memang 90 minit dia dah panggil kita masuk into Very that good. one room. Those are beautiful things to know. Yes. Yeah. Alright. Jadi, sekarang macam mana kita sebagai ibu bapa atau sebagai kakak-kakak, abang-abang kepada remaja nak bagi mereka nasihat ataupun mendidik mereka supaya tidak involve in the risky behaviour. Macam tadi kan doktor ada mention about the period of puberty, and salah satu gambar tu kan macam lelaki tu dia berereksi dan ada ejakulasi dalam mimpi kerana mimpi-mimpi basah. Jadi mungkin daripada situ dia mula explore lah and experiment. Jadi macam mana kita nak prevent the exploration and the experimentation? I don't think mimpi basah menyebabkan mereka explore out, ya. Mimpi basah tu satu
tahap perkembangan, ya. Yang menjadikan mereka explore out itu adalah ciri-ciri yang saya cakap dulu tadi, yang experimentation, yang risk taking tu, yang otak belum lagi nak fikirkan the risk tu. Yeah, that is what when you melancak kat rumah or have a mimpi basah, that's not going to make you a predator. Yeah, alright. So we have to remember that. Okay. So if you go to another slide of mine, Puan Arquila. Yeah. So saya rasa perkara topik seksual ini kadang-kadang kita sebagai orang Malaysia, saya faham, kita kadang-kadang rasa malu macam mana kita nak mulakan, ya, macam mana kita nak mulakan percakapan ini, ya. Dan kita rasa sebagai ibu bapa, kalau kita tak tahu pula, nanti kita malu kan kalau anak kita tanya benda yang bukan-bukan, kita macam mana kita nak jawab, kita mungkin tak tahu semua jawapannya and tak tahu macam mana nak start. Okay, so this is one of the things that I hear from my parents as well lah. Okay, tetapi saya nak beritahu, kita kena ada paradigm shift sikit. Kita kena fikirkan, how are we going to improve the situation. Okay, sebagai ibu bapa, kita dah jadi ibu bapa dah. Keadaan sekarang, we need to talk. Sebab kalau kita tak bercakap, mereka akan mendapat daripada kawan-kawan mereka dan mereka akan dapat daripada Google or all the social media. Dan mungkin mereka tak pergi ke pautan yang betul. Mereka dapat all the different or maybe wrong ideas. Yeah. So you go to my next slide. And Puan Arquila. Okay, so you have to start talking about this topic. You have to start talking about this topic, yeah. So I want to talk about something kita panggil teaching moments, yeah. Maybe the next slide, Puan Arquila. Kita sebagai ibu bapa tak perlu tunggu sampai remaja untuk membuat this topic, okay. Maknanya dia, kita ada beberapa kategori keibubapaan. Yang paling bagus ialah yang autoritatif ni, yang mengatakan kita mampu nak bercakap dengan remaja kita tanpa membuat judgement. Sementara ada boundaries juga, kita lay down the boundaries, ya, peraturan-peraturan, tetapi masih boleh bercakap secara openly tanpa membuat judgement kita. Bukan bermakna permissive. Permissive di sini nak jadi kawan, ya. Saya ada ibu bapa, bila saya tanya, mak, pukul berapa anak kamu balik? Dan mereka kata sebab duduk dalam satu flat ni, kadang-kadang pukul 12 pun anak mereka dibenarkan balik. Pada saya, bukan saya nak mengata atau mengata-ngata atau membeli. Pada saya, pukul 12, to me, that is being too permissive. Kenapa tak ada peraturan? Kenapa tidak balik sebelum maghrib ke ataupun sebelum a certain time where 12 o'clock your child is out there and you think it's okay? That to me, I might need to have another session with you because benda-benda boleh berlaku. Siapa yang mensupervise anak-anak ini pada pukul 12 di rumah-rumah ni? Ya, dia pergi rumah kawan. Siapa di situ? Adakah mak bapak mereka di situ? Mak bapak kawan-kawan mereka. So you got to question this. So you cannot have this permissive kind of parenting. You nak jadi kawan, membenarkan segala-galanya. Okay? Satu lagi authoritarian kind of parenting di mana macam very very dictatorship, ya. Tak boleh. Tak ada what you call that, discussion langsung. That is also not good. So I'm going to talk about the teaching moments. Bagaimana sebagai ibu bapa, kita tidak perlu tunggu sampai kita jadi remaja. Kita buat this concept, kita kata let the teachers teach. We shouldn't wait for that. The cikgu only has got this many hours in school on top of all the the curriculum that they have to teach. They cannot impart all the knowledge as well as you can, right? So how? Teaching moments ni, katakan masa umur 9-10, dah nampak kakak beli pad, katakan beli tuala wanita. Sebagai seorang ibu, kamu boleh ambil momen ini sebagai teaching moment kepada anak lelaki kita, mengatakan, kita tak payah malu mengatakan yang okay, kakak ada keluar period, mak pun keluar period, so ini adalah pad yang kita guna. So these are teaching moments. Katakan you naik kereta, you nampak satu van yang jual pad, in the car you can start having these teaching moments. Katakan, okay, that's one contoh lah. Okay, now katakan you are reading a newspaper or you tengok dalam news in the news today, someone got rogol or someone got dicolek dan dirogol dan sebagainya. That is a teaching moment for your children too. Start early, talk to them. It's so dangerous, when you follow someone you don't know. And when you go out, bila kamu keluar dengan kawan-kawan yang dikenali, kadang-kadang ada kawan-kawan
yang tak dikenali bersama dan mereka boleh spike your drink. So these are things that you boleh start to cakap while things haven't happened yet. Masa kat rumah dah bercakap dah benda ni. Walaupun kita bercakap benda ni masih boleh berlaku ya, sebab masa cakap tadi yang otak tu yang mereka tak boleh fikir tu. Tapi at least kamu dah ada this rundingan kat rumah. At least sekurang-kurangnya jika berlakunya benda ni, mereka ada terfikir, oh, this is what my mother said before, you know. So you must have these moments right from a very young age. Macam budak kecil yang umur 3 atau 4 tahun ya, kita kata tak ada siapa yang boleh pegang kita, the good touches and the bad touches. Kan Arquila kita ada mengajar mereka kat sekolah pun mereka ajar. Itu masa kecil. Tapi masa membesar kita boleh ajar benda yang lebih eksklusif, yang lebih ikut kepada tahap perkembangan mereka lah. Alright? So you got to have these discussions early. Okay? Satu lagi ialah bila anak kita melakukan sesuatu, saya selalu nampak mereka dah dalam keadaan sangat bermarah-marahan ya. Mak marah, anak marah. The house is the doors are being slammed, they're shouting at each other. This is not a good time. The best for us as adults is to let them calm down. Yes, they were rude, they have gone, dia telah melampau, melangkah kita punya peraturan, tapi waktu marah itu bukan waktu yang paling bagus. Biar dia calm down, panggil dia keluar, beritahu secara very very calmly that you were very upset, yang kamu telah sangat-sangat kecewa dan you akan dapat punishment untuk apa yang kamu buat. Bukan pada masa yang tengah marah-marah itu. Dan saya tidak boleh stress ya the importance of supervision. Supervision of your children is so important. Saya mendengar kadang-kadang ibu bapa yang mungkin bukan salah mereka. Mereka kena bekerja. Jadi anak-anak umur 9, 10 ditinggalkan seorang-seorang dalam rumah. No choice ya, you nak pergi hantar ke childcare sangat mahal. Dan pada waktu sekarang hidup sangat susah ya. Jadi parents leave the children. Mak masak pagi-pagi, dah simpan kat sana, anak cuma memanaskan mungkin ya. I selalu takut sangat jika berlakunya kebakaran. These are called latchkey children ya, di mana kanak-kanak yang belum lagi matang tetapi dibenarkan tinggal seorang-seorang, mungkin seorang tu kakak 9 atau 10 tahun atau 11 tahun, adik dia 8 tahun, there's no one at home ya. And what if there's a fire or someone comes into the house? I always want to stress that the importance of supervision. Okay, siapa? Adakah kamu boleh meletakkan mereka dengan jiran sementara waktu ataupun I don't know. I just feel that I'm very worried about children who are kept at home who are very young. Things can happen and it has happened. I pernah ada kes-kes di mana pintu telah dibuka oleh seorang budak yang 9 tahun tanpa, tak suspect. Ya, sekarang mereka kata mak suruh beli Grab and saya bawa makanan and they can, or not Grab, I'm not going to use the word Grab or anything or any riders or anything, and they buka the door and things have happened. Yeah, so I am saying the supervision is so important. Yeah, so please, this is one of the most fundamental things that we should look into. Yeah, the teaching moments, the what do you call that? The supervision. Okay, ada soalan di sini ya, Pak Arquila. Saya kurang faham ni. Saya nak tanya kenapa ada remaja tiada perasaan bersalah setelah melakukan gangguan seksual pada perempuan dan masih melihat lawan porno walaupun di tahun. Oh, okay. Okay, alright lah. Ini kategori remaja yang mungkin another topic ya. Okay, kita kena tanya kepada kita sendiri ya, ataupun seorang doktor atau cikgu atau kaunselor kena mendalami remaja tu yang tidak berasa salah, yang tak ada rasa remorse ya. Kenapa? Adakah ia telah dipersalahkan masa dia remaja? Mungkin ada isu-isu masa dia muda yang menyebabkan dia menjadi seorang yang tidak merasa bersalah. We have to go into the way back, ada perkara-perkara yang mungkin telah berlaku sampai dia sangat tepu kepada perasaan ini. Walaupun dia tahu benda tu salah, tapi masih tak masuk ya. So this kind of remaja
mungkin ada masalah-masalah tingkah laku yang memerlukan profesional like psychologist, psychiatrist untuk mendalami sikap-sikap mereka. Okay, these are not totally normal children who have some issues that we need to delve into dan pergi dengan lebih deeper. Alright, I hope that can answer that question. Okay, jadi yang based on that question tadi, saya nak tanya maksud doktor kanak-kanak tu bila dia tidak rasa remorse apabila dia melakukan macam ni lah, ni sejenis gangguan seksual kan, dia dah melakukannya dan dah telah diketahui ramai tapi dia tak rasa bersalah. Jadi adakah kanak-kanak itu tidak normal seperti perkembangan kanak-kanak lain, dan mungkinkah kanak-kanak itu dia tidak rasa bersalah kerana mungkin dimanjakan oleh ibu bapa daripada kecil dan ibu bapa ikut sahaja cakap dia? Multifactorial, could be ibu bapa tidak memberi, tak memberitahu apa, tetapi lebih daripada itu, lebih saya ingin nak rule out ialah conduct disorders lah. Adakah perkara-perkara yang lebih psychological, yang lebih memerlukan rawatan psychiatry perhaps ataupun questionings, ya. Kenapa berlaku berkali-kali tapi tak merasa apa-apa? Seorang remaja yang biasanya akan merasa bila dah dimarah, polis dah tangkap, akan belajar daripada kelakuan tersebut. Tapi jika tidak, kita kena go back and ask this question. Was there something, a conduct problem perhaps, why? Okay? So this one, you need the correct professionals, all right? And I will have to suggest people like you, Puan Arquila, psychologists or psychiatrists in hospitals who might want to go deeper into this. Okay, so adakah mereka normal? Mereka mungkin normal, tetapi mungkin ada isu-isu psychiatry yang perlu dirawat. Yeah. So, I think it's coming to my one of the last few slides I kick up. So, very fast. Kita kena berkomunikasi dengan, okay, maybe finish this off, no worry. Kita kena ringkas, mudah difahami. Jangan nak cakap berjela-jela tapi intipati tu tak ada. Teguran yang konstruktif. Biasanya ibu bapa marah saja. Tapi teguran tu kena konstruktif. Kita tak benci pelaku. Kita benci kepada kelakuan yang dilakukan oleh pelaku. Kita kata, I am very upset with your behaviour, but I still love you. You understand? Kita kena buat that thing. Kita tak nak anak kita kata mak saya benci saya. Right? Mak kita benci kelakuan yang kita lakukan itu. Okay? Itulah kita kata kita elak daripada pekerja-kerjakan mereka. Ya? Tenang. I cannot stress this. You kena tenang. Saya pun seorang ibu yang telah anak saya dah 25 tahun tapi masa dia remaja nasib baik, tak banyak sangat masalah. Saya pun kena memikirkan, okay, tenang. Ada waktu-waktu ni saya kena menenangkan diri saya sebelum saya bercakap. Okay? We all have to learn this. Ya? Meluahkan dengan yang jelas dan pick a good time. Jangan pick masa yang dia tengah low ebb, pick a good time, right? Choose your time properly. Yeah, okay, next slide. Again, jadi contoh role model yang baik. Yang best example saya boleh bagi ni, kadang-kadang ibu bapa akan datang kata, doktor, anak saya merokok. My dear parents, we have to be good role models, ya. Kalau ibu bapa merokok, susah bagi siapa-siapa pun untuk convince anak tu stop smoking. Yeah? So we have to be good role models in the first place. Yeah? Kalau ibu bapa yang asyik bertengkar kat rumah, tak kisahkan benda-benda kat rumah, of course the child is going to be also quite dismissive of his responsibilities. Yeah? So kita kena jadi role model yang baik. And always, kita selalu lupa, mereka bukan kanak-kanak. Tapi mereka belum dewasa, ya. Mereka bukan kanak-kanak. So we have to bring them into decision making moments, ya. Kita katakan, okay, kita nak buat peraturan ni, panggil semua anak-anak. Yang kecil mungkin peraturan lebih lain, yang besar sikit ada what you call that, a little bit of leeway. So kita buat sama-sama. Kakak berapa lama boleh main phone atau gadget, adik berapa lama. So ini kena very the contract got to be written down very carefully. So libatkan mereka. Right? Next. So remember,
Daripada 5 juta remaja yang kita ada dekat Malaysia ni, kebanyakan adalah remaja-remaja yang sihat, yang tak ada masalah, yang ikut cakap ibu bapa, pergi ke sekolah, menjadi remaja-remaja yang sangat berguna untuk komuniti kita. Tetapi ada segelintir yang mungkin ada masalah-masalah. Dan remember, it's just a developmental phase. It's a phase they have to go through. The brain, otak tu masih membesar dan mereka tidak boleh membuat beberapa judgement macam kita sebagai dewasa. Oleh itu, beberapa mistakes, kesalahan mungkin berlaku. Jika kesalahan itu tidak berbahaya, we syukur kat Tuhan. Tapi jika kesalahan itu lebih daripada lebih dari memasuki isu-isu kesihatan dan sebagainya, we need to support the child. We need to just say, let's take it from here. Alright? Tak perlu kita mengungkit-ungkitkan perkara. Saya selalu tanya bila saya tengok follow up kan, biasa benda ni terungkit-ungkit. Kadang-kadang saya rasa mak ibu dan bapa yang belum lagi move on. The child wants to move on. She's made a mistake. He's made a mistake. But we will have to support to his or her best potentials. Ya, ramai of my remaja yang dikatakan kita lanjut ke, ataupun yang termengandung ke, they have actually lebih dari perjangkaannya. Ada yang dah masuk university and they are, great citizens, and doing so much for the country. So do not write them off just because of a few mistakes. Yep. So sebelum saya pergi, saya nak ingatkan juga, jangan lupa orang-orang dalam komuniti kita, your general practitioner, your klinik kesihatan, those doctors who are there, who are so trained, university doctors, psychologist macam Puan Arquila, ya, yang banyak-banyak psychologist di NGO boleh menolong. Jangan lupa sekolah, ya, cikgu dan counsellors yang banyak dilatih. Jangan lupa Jabatan Kebajikan, kalau yang paling last resort, talian kasih. If you really cannot speak to someone, pick up the phone. Jabatan Kebajikan will help you, and the NGOs. Don't forget referral tertiary centers, di mana doktor-doktor di primary care tu akan refer kepada pusat-pusat tertiary, ya, seperti psychiatrists, pediatricians, gynecologists, physicians dan sebagainya. Jangan lupa polis, ya. You walk into the police, there will be a team, the D11 especially, mereka are ready to help, yeah, and they have done great job. They have a psychologist there. They do a great job too. So don't forget, you have to get help. Yeah, reach out. And so lastly, I'm very positive that our young people, they're not all too bad, yeah. So kita kena bersyukur, ya. We have very good systems yang boleh menangani semua mangsa atau ibu bapa mangsa-mangsa ini. Dan saya harap jika ada ni apa-apa yang ingin we want me to discuss or untuk to clear anyone's doubts, please ask the questions. I know we've gone beyond time, ya Puan Arquila. Sorry about that. Ya, tak apa. It's okay. Kita go beyond time, it's okay. Ya. Okay. No worries over there. Alright. Jadi, viewers sekiranya anda ada soalan yang ingin bertanyakan kepada Dr. Sheila, sila tanyakan. Jadi, sementara kita menunggu anda mungkin baru sekarang terfikir nak tanya kat soalan apa, saya nak tanya dulu. Okay, Doktor. Macam gini, this is actually quite sensitive juga. Oh, but okay. I have to Alright. So, Sorry, kadang-kadang minum sikit, ya. yeah, no problem. Okay, kadang-kadang saya dapat patient lah di mana anaknya mungkin terjebak dengan pornografi. Okay, so jadi pada waktu tersebut anak dia mempunyai sexual desire yang tinggi. Alright. Jadi saya akan tanya kepada parents, adakah anda okey sekiranya anak anda melancak? And of course kebanyakan parents akan terus macam tak boleh. Berdosa tu. Dan jangan nak cakap dekat anak saya boleh melancak ke apa kan. Agama kita melarang ini. So macam okay, saya pun macam saya sebenarnya tanyakan pendapat sahaja. Saya cuma tanyakan pendapat parents. Tapi mereka terus dah marah. Okay. Actually, saya pernah tanya ustazah saya, yang seorang kawan ustazah saya, ya. Memang betul dari
untuk ramai mereka kalau boleh tidak mahu meneruskan, you know, they don't want the child to do it. Tapi sebagai seorang doktor lah, sebagai seorang pakar remaja, saya tahu dan kita tahu ini adalah a normal developmental process, satu perkembangan remaja yang akan berlaku. I rasa kita jangan nak malu-malu. Semua lelaki pernah membuatnya, semua perempuan juga pernah, mungkin bukan semua perempuan, but kebanyakan ya ada mengeksperimentasi dan telah melakukannya. I might be wrong, but my reading is that we all go through it, ya. Tetapi jika pembuatan ini berketerlaluan sampai tidak boleh berfungsi secara normal, dan benda tu menjadi masalah dari segi perubatan jugalah. Kita kena melihat adakah masalah tumor yang mengeluarkan excessive hormones dan sebagainya. Okay, itu very rarely, but we need to see adakah perbuatan ini dilakukan di dalam bilik air, di waktu privasi pesakit itu tersendiri, ya. Dan di situ memang itu adalah perkembangan seorang remaja dari segi saintifiknya. Tetapi saya juga pernah dengar daripada ahli-ahli yang keagamaan, macam my ustazawans and also some of the church leaders. Yes, there is this teaching that we should not we should not condone it, and there are ways. Ustazah kata boleh mandi, boleh baca ayat-ayat. Okay, so I tell my patients, okay, to a doctor, this is a normal perkembangan. You might feel guilty, but this is a normal perkembangan. But if you feel this is not right, this is not going in tandem with your religious beliefs, please discuss it with your parents ke, atau your religious guru, or you know, your ustad or whoever, and ask the opinion. How can you stop that if you feel that this is really causing you a lot of trouble? Jika anda fikir benda ni memberikan awak sangat menjadikan sengsara hidup kamu, tetapi pada kebanyakan remaja ni pada awal, the sexual, the pituitary mengeluarkan hormon-hormon ni, benda ni akan berlaku, ya. Jadi ibu bapa kena faham something which is so physiological maknanya Tuhan telah membina kita begitu. Itu pendapat saya lah. Mungkin ramai ibu bapa yang tak sependapat, tetapi dari segi saintifiknya memang perkara ini akan berlaku. Akilah? Memang betul. Saya tahu ada beberapa ibu bapa saya yang kata tak boleh doktor, saya tak benarkan. Jadi di sinilah budak tu akan buat secara I don't know, they might have thoughts in their minds, what's happening, my body is like this and I don't understand, so they might want to talk to somebody. Maybe their school counselor would be a good place to start, or an older brother or someone. Ya, okey. Ya, yang itu memang menjawablah soalan saya tadi. Terima kasih doktor. Susah. Soalan ni agak, saya rasa kadang-kadang ada ibu bapa yang marah juga bila saya cakap macam ni, ya. Tetapi hakikatnya kita kena akui hakikatnya, ya, dari segi saintifiknya, dari segi hormonalnya, ya. These are things that happen. Okey. Macam mana pula dengan kanak-kanak istimewa? Macam kadang-kadang special needs child kan, sama ada they have different it's like they can feel it but they don't understand it. Jadi macam mana kita Correct. I kena beritahu di sini, kanak-kanak yang special dan remaja yang normal semua sama. Mereka ada perasaan yang sama, the same physiology happens, right? Cuma mungkin untuk kanak-kanak yang special, lebih-lebih kepada kanak-kanak yang ada masalah pembelajaran atau kerencatan dan sebagainya, mungkin mereka tidak dapat membuatnya secara private, tak ada inhibition di situ. Ya, you tak boleh salahkan dia. Tetapi perasaan, the same physiology, the same perasaan is happening to a child who's special and to a child who's normal. So there's no difference there. Okay? Cuma the tahap inhibition tu yang tak berlaku untuk kanak-kanak yang special mungkin di sini, ya. Dan di situlah ibu bapa harus get ready, ya. You need to do some cognitive behavioral therapy, ya. Pun Arquila, you know about that, right?
you need Yes. to actually have some therapy, maybe a noxious stimuli or something to say this is not right or something like that, to show a positive cognitive, a firm cognitive therapy to the young child yang mungkin tak faham. So ramai ibu bapa yang ada masalah macam mungkin Down syndrome ke, all these children yang ibu bapa datang kepada saya mengatakan macam mana doktor saya nak menangani kes-kes macam ni. Thank you, Miss Tana. Thank you. I to put these words devil teens, it gives a connotation that it's making the teen feel devilish. I feel every child, seorang kanak-kanak yang luar daripada normal, mungkin ada masalah yang lebih mendalam. Okay, those children who cannot follow, cannot take rules, they just so oppositional. Kita ada oppositional defiance disorder. It's a condition. So you need to. They're not devils. It's just something that we need to learn and we need to unfold perhaps. Kita kena bawa kanak-kanak ini dan mengetahui mungkin memerlukan perubatan, rawatan daripada pakar psikiatri untuk menjadikan remaja ini untuk lebih berfungsi secara normal. I will be worried to use the word devil. I usually restrain. Okay, jadi so far macam tak ada soalan lagi viewers. Macam malam ni suram je. Kenapa? Takut ke nak tanya soalan? Maybe our audience tonight is like a little bit of afraid to ask sensitive questions. Maybe because this live is public. Correct. Alright. Ya, kan? So, kepada viewers kita semua, sekiranya anda ada soalan-soalan lanjutan, you can either ask us dekat Jewel and then we can forward the question to Datin and maybe Datin can answer it later, right? Kan? Of course, Yeah. Because maybe sometimes you feel like macam, oh soalan ni sensitif nak tanya, I tak nak tanya, or maybe you takut, Correct. Alright. I can understand, Okay. Jadi I think that's all for tonight. Okay. Because sekarang it's almost 10 o'clock and so far no one asked any questions. Alright. Okay. Alright. Jadi thank you so much Datin Dr. Sheila for being here tonight. I'm sure you pun sibuk and then with the weather and then with the CMCO, PKPB and everything like that. I hope you stay safe as well dekat You too. Yeah, alright. And maybe next time kita akan jemput lagi. Okay. Stay safe. Thank you for having me, and I hope I answered some of the questions. Yes. Oh, okay. Ada satu soalan. Dia tanya, any chance schools invite you for a talk? The first part is Dr. Male and female teen are so same. Makna dia, yes, they inherently kepada dasarnya sama remaja, tetapi ada ciri-ciri masing-masing. Any chance school invite? Yes, I usually wear the NGO hat on certain times and I do follow some NGOs. But by and large, kita ada school health team kita di semua klinik kesihatan yang besar we have school health team kawasan-kawasan So the school health team doctor usually will be the best person to give talks, right? And they might or might not have been trained, but you can actually link up with the school health team of klinik kesihatan to your area, right? Maybe that doctor might source out doctors, maybe a pediatrician or a psychiatrist, follow that doctor and give that talk. So this happens sometimes. Okay. Okay, Datin. Suddenly Yes, but now with the COVID, you don't nak tanya soalan je. Suddenly I pun nak tanya. Okay, what about kadang-kadang kan memang ada teenagers that actually we have seen this case whereby teenager ni the female teenager, she try to seduce a male teenager and then bawakan dia pergi motel, it's like a budget hotel and everything like that, and then dia yang akan ugut that male. Macam kalau you tak bagi I duit ke anything like that, and then I'm going to make this
instead of the male yang ugut-ugut, the girlfriend, tapi kali ni sebenarnya memang ada orang panggil syndicate. Maybe, I don't know, but yes, kita ada dengar kes-kes macam ni juga. Dan again, I mungkin I seorang pakai remaja yang tak suka salahkan remaja. I don't know why. I always want to ask, why did that happen? You know what I mean? Seorang kanak-kanak tidak akan just like that do something like that. There must be something behind all that. Is it the need for money? Alright, we got to ask that. Is it the need to prove something? Right? Was she so, adakah dia telah ditindas? Dia kena tunjuk dia punya power kepada seorang lelaki. I don't know. These are so many things to question. And very, very rarely nak menyalahkan remaja. But I don't know why. I can't. I need to find out the reason for that behavior, Arquila. And I don't know. You might not be happy with that answer. But maybe there are syndicates, and if there is such a syndicate, I will then kita nak ajar semua anak lelaki kita. Betul tak? Bila ada yang ni teaching moment ni, kita boleh ajar anak lelaki kita yang makna dia ada sindiket segitu sekian, awak jangan terperangkap. Kita kena ajar anak lelaki kita. Berapa ibu-ibu dan bapa-bapa mengajar anak lelaki kita yang I think Puan Dr. Farah ada bagi talk ni kan pada mulanya, kanak-kanak lelaki yang tiba-tiba ditangkap oleh polis, mereka tak tahu pun ada undang-undang mengatakan yang bawah 16 tidak boleh melakukan hubungan seks kan. Mereka macam ni jugalah cerita dia. Budak perempuan, budak lelaki mungkin tersedius dan sebagainya. Tapi budak lelaki tu seorang budak yang dia tiba-tiba macam ni, and then suddenly there's a case against him. It's our fault actually. Kenapa kita tak mengajar benda-benda ni kepada anak lelaki kita? Betul tak? So, betul. We need to ask ourselves, you know. I very rarely fault my young people. I don't. Okay. Alright. Jadi macam mana pula dengan ni. Apa ni? Tak nampak. Doktor, last question. Anak saya dah give up pasal remaja ni dan tidak bagi saya untuk masuk campur hal ni lagi. Anak saya dah give up. Okay, actually yang ni saya tahu. Sebenarnya kes ni salah satu patient saya. Saya tak faham. Anak saya dah give up. Ini okay, kes ni sebenarnya ingat tak tadi soalannya asalnya adalah remaja yang telah melakukan gangguan seksual dan telah diketahui keluarga tapi dia masih lagi continue with the ni. So orang yang bertanyakan soalan ni adalah ibu saudara kepada remaja tersebut. Jadi ialah sebagai ibu saudara dia concern, tapi anak dia dah kata tak payahlah lagi kita masuk campur hal ni kan. Ni kan macam jadi dia minta pendapat doktor. Jadi macam mana sebagai ibu saudara dia nak cuba membantu remaja tadi, tapi anak dia kata tak payahlah kita nak masuk campur dengan hal orang tu. I rasa kita kena to look after the child lah. So to me, kalau kita tak masuk campur, katakan tadi kes yang tidak ada remorse dan akan melakukan perkara tu berkali-kali, betul tak? Makna dia, kalau kita tak melakukan sesuatu, akan ada lebih lagi mangsa-mangsa. Betul. So, di manakah kamu boleh dapat pertolongan? Satu, saya cakap tadi, kita ada si mak bapak tu membuat satu request macam masalah akhlak lah di sini kan. After a psychological and a psychiatric assessment katakan ya, dan budak ni masih lagi ada masalah. Jadi kita mungkin kena melindungi mangsa-mangsa potensi yang lain, betul tak? So you must have to intervene. If it's going to be someone who has no remorse and keeps doing it, the police might want to take this case up. You know what I mean? So you cannot say I'm not going to do anything about it, because kita bertanggungjawab terhadap community juga. Kita bertanggungjawab no matter what. Ya? Kita tak boleh kata this is not my problem. So please, kalau dalam kes macam tu, saya syorkan bahawa ke depan kita ada psychiatrist, psychologist yang boleh meneliti adakah masalah, dan kita ada borang-borang
referral kepada pegawai akhlak di Jabatan Kebajikan untuk mungkin memberi counselling nombor satu, ataupun perlukah budak ni di institusi. I don't like this institutionalization, but sometimes to protect you might have to think about all this. Oh, Ya. maksud doktor hantar ke sekolah tahfiz ke institutionalization? No. I don't like to send people away. The best place is to be at home. Tapi kita kena look at the picture, from a bigger picture. Is this perpetrator or child going to cause more harm in the future, right? Can this child be rehabilitated? If he can, then that will be the best way in the confines of dia punya rumah, of his family. Tapi kalau masih tak boleh, saya bukan cakap sekolah tahfiz ke apa, kita ada pegawai-pegawai di Jabatan Kebajikan yang boleh memberi counselling dan mungkin boleh memberi khidmat kepada ibu bapa ni untuk sementara diletakkan di mana-mana pusat mereka lah. If it's going to be that dangerous lah. Tapi kalau bolehnya, kita tak mahu. Kalau boleh, kita tak mahu. Kita tak mahu hantar anak-anak kita ke tempat-tempat macam ni, betul tak? Betul. Tetapi we want this child to be examined and determine what is the fundamental problem. Is it a conduct issue, conduct problem? Boleh dirawat tak? You know what I mean? Tetapi sewaktu benda ni berlaku, kita juga ada tanggungjawab untuk melindungi other potential victims. You get what I mean? Yes. So, it has to be a concerted effort of the doctor, the psychiatrist, the police, the Jabatan Kebajikan officer. It's a multidisciplinary thing. So it's not something yang kita boleh just abaikan. It will be dangerous lah in my experience lah. Right? And usually kalau kes tu berlaku berkali-kali, polis sudah ada the records, kan? So the police themselves, they have psychology units and they might tell themselves they can do something. Okay doktor, ni last question daripada saya. Okay. Bila kita ibu bapa, dia bawa anak yang diorang selalu panggil ni kes suka sama suka lah, ke keadilan, selalunya lelaki yang akan jadi mangsa. Jadi macam mana kita nak melindungi anak lelaki kita? Macam, yelah sebab kita kan tak ada akta yang untuk melindungi lelaki. Saya rasa pada awal tahun hari tu ataupun mungkin tahun lepas, ada satu menteri yang dekat parlimen tu kan, dia macam buat satu kecoh yang macam kita kena ada satu akta juga sebab ni salah perempuan yang memikat. Kalau doktor ingat lah satu kali viral. Akta kanak-kanak melindungi laki dan perempuan. Kan? Akta kanak-kanak melindungi laki dan perempuan. Betul tak? Right? Tetapi macam Puan Arquila tanya tadi, what can we do? Again, goes back to us parents. We did not tell our anak lelaki kita. Yang kata tadi, you katakan, kenapa lelaki tu jadi mangsa? Betul. Mereka jadi mangsa, betul. Tapi soalannya kat mana? Kita sebagai community tidak memberi that knowledge kepada kanak-kanak tu. Betul tak, Arquila? So go back to what I said just now. Those teaching moments are so important. I told my son about this when he was 11 years old. Oh, okay. Yes. And so he was so terrified until there was nanti mesti anak saya marah ni. There was a girl who kissed him and he came running to me and said, "Ma, am I going to be caught by the police? Because you said anybody below 16 you cannot." He didn't understand. So, you see, I already had this discussion. Although he was that young, but then I had to explain to him, kissing does not mean is statutory rape. So you must have this discussion, Arquila. I think kita kena ubah sikap kita ni, kena lebih open, beritahu anak kita. Perkara ni berlaku so often, ya. And I think Dr. Farah dah beritahu dah begitu sedihnya melihat remaja lelaki ni dalam pemulihan dan all these correctional schools when they're not even they didn't know what hit them. You know what I mean? Betul. Yeah. So we need to protect, and the Child Act protects both boys and girls, up to 18. Yeah.
Okay, jadi that answers the question lah kalau macam gitu. Jadi viewers, mana tahu anak-anak anda umur 11 tahun dah boleh bagi tahu sekarang. Tapi dengan tahap kematangan mereka, tengok dia boleh faham ke tak, you know. Yeah, so if you find it difficult, kalau kamu rasa kekok, mintalah GP ataupun mintalah doktor. Kalau lain kali jumpa doktor, mungkin kata doktor, can you just have a discussion with my son? So it might be easier for a teacher or a doctor than the family member yang rasa malu sikit ni. Yeah, yeah. Saya memang akui bukan semua yang boleh openly talk about it. We all have our own cultural beliefs, kan? So it is not easy. But get out. Yeah. Okay. Okay, thank you so much Datin for Thank you. tonight punya sharing and lesson. It was very compact dan saya Thank you. harap audience you can learn something from tonight punya lecture. Yes. Alright, Thank okay. you. See you. Bye-bye. Bye. Malam. Selamat malam Datin. Malam. Okay, jadi kepada viewers kita, saya cuma nak sharekan tentang hal ni 1 minit aja sebelum saya betul-betul end the broadcast. Malaysian Women Marathon sedang mengumpulkan dana untuk jiwa Malaysia melalui kebayaran dan up till 23 hours ago, mereka telah berjaya mengumpul dana sebanyak 25,000 untuk tabung jiwa Malaysia. Jadi, saya ingin merayu kepada anda semua, sekiranya boleh kita ingin targetkan dana tersebut untuk mencecah 50,000. Kepada anda-anda semua yang masih belum lagi berdaftar, masih boleh berdaftar ya dekat malaysianwomanmarathon.com. Jadi kebayaran ini adalah untuk end violence against women. Dan dana-dana yang kami dapat, kami akan membantu mangsa-mangsa, kanak-kanak, remaja dan juga wanita. Okey. Jadi kita ada 10 hari lagi dan 16 kilometer untuk berlari, berjalan ataupun memanjat gunung. Okey. Jadi apa-apa semua silalah pergi ke page Malaysian Women Marathon dan sign up untuk larian. Kalau anda tak boleh berlari, tak apa. Boleh sign up sebagai penderma ataupun nak direct derma kepada Jiwa Malaysia. Okey. Boleh menggunakan akaun CIMB Bank 8601567402 Pertubuhan Pergerakan Wanita Johor Projects. Terima kasih kerana telah support kami sehingga ke episod ke-7. Kita ada lagi 3 episod sebelum berakhirnya acara Jiwa Let's Talk Series Season 1. InsyaAllah tahun depan kita akan buat Season 2. Okey, tapi apa-apa ada lagi 3 episod. Jumpa anda minggu hadapan. Selamat malam. Bye.